السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وقال تعالى في قرآن المجيد: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے جو پوری دنیا کو پالنے والا ہے، جو سمپورن جگت کا سوامی ہے۔ بعدہ درود سلام ہو۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آسمان میں ستاروں سے زیادہ، اس زمین کے اوپر جتنے بھی سمندر ہے ان کی قطرات سے زیادہ، اس زمین پر جتنی بھی درختیں ہیں ان کے پتوں سے زیادہ، اس زمین پر جتنے بھی بالو ریت ہے ان کی ذرات سے زیادہ درود سلام نازل ہو آقائے تعداد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات رحمت للعالمین مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بار الہ ان پر ہمیشہ درود نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اور بزرگوں، آج میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کب اور کہاں نکلے۔ ماں کا پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، بالکل صبح کا وقت ہے، صبح کا سورج نہیں نکلا ہے ابھی، صبح کے سورج نکلنے سے پہلے محمد ابن عبداللہ محمد رسول اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں۔ جانتے ہو ایسے وقت میں کیوں پیدا ہوئے؟ رات میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، دن میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین اسی وقت پیدا کیا۔ اگر رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جاتے تو رات دن سے افضل قرار دی جاتی، اگر دن میں پیدا ہو جاتے تو دن رات سے افضل قرار دیا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین کو ان دونوں وقتوں کو خوشگوار بنانا تھا اور دونوں کو اہمیت دینی تھی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پیدا ہوئی۔ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے اطلاع دی جاتی ہے عبد المطلب کو کہ آپ کے گھر لخت جگر آیا ہے، آمنہ نے چاند سے بچہ پیدا کیا ہے۔
अब्दुल मुत्तलिब ने खुशखबरी सुनी। अब्दुल मुत्तलिब ने मुबारकबाद दे रहे थे। गांव की औरतें, मोहल्ले की औरतें मुबारकबाद दे रही थी। और आमना भी इस बच्चे को जन्म देने से पहले कई मर्तबा ख्वाब देख चुकी है। कभी देखती है मुझे जन्नत के होरे आसमान के बुलंदियों पे ले जा रही है और बड़े बड़े पहाड़ छोटे नजर आ रहे हैं। कभी देखती है मेरे जिस्म से एक रोशनी निकल रही है और उस रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो रही है। ये अजीब अजीब ख्वाब देख चुकी थी। मेरे भाइयों, हवा का सर्द झोंका था। आमना के बतर से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आते हैं। सातवें दिन नाम रखा जाता है मोहम्मद। इस नाम पर लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया कि अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा नाम क्यों रखा है। मक्के में वबा फैली थी, बीमारी फैली थी, दूर से उतरती थी बच्चे की तलाश में कि हमें अच्छा बच्चा मिलेगा, हमें अच्छा इनाम मिलेगा। वो मक्के में दाखिल होती है। हलीमा शादिया के किस्मत में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आती है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को अपने पास ले लेती है और अपने कबीले की तरफ जाती है। जो ऊँटनी, जो सवारी पहले थक थक कर और रुक रुक कर चला करती थी, वो अब राजधानी से बात कर रही है। और हलीमा शादिया की बच्ची का दूध उसकी शैमा को पूरा नहीं होता था। अब बकरी ने ऐसा दूध देना शुरू कर दी जैसे सावन भादों के बारिश हो रही हो। 4 साल हलीमा ने अपने पास रखा। 4 साल के बाद जंगल में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से एक आदमी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो आपने अपने जबान से बताया मेरा नाम मोहम्मद है। तो उसको एक पहाड़ी पे ले गया, सीना चाक कर दिया, दिल निकाला, दिल से गोश्त का लोथर था उसके निकाल को फेंक दिया और फिर दिल को आबे जमजम से धोकर सीने में रखकर हाथ फेर दिया। गांव के लड़के, मोहल्ले की लड़के भागते हुए आते हैं और हलीमा शादिया से कहती है माँ कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद को मार डाले गए, मोहम्मद को कत्ल कर दिए गए। हलीमा शादिया जब ये बात सुनी तो दौड़ी दौड़ी जंगल के अंदर जाती है, लेकिन देखती है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तो टहलते हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं। वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को अपने सीने से लगा लेती है, पूछती है बेटे क्या हुआ? तो आपने अपने जबान से बताया अम्मी मालूम नहीं कौन आया था, उसने मेरा नाम पूछा तो मेरा नाम बताया तो उसने पहाड़ी पे ले गया, सीना चाक कर दिया, दिल निकाला, दिल से गोश्त का लोथरा था उसको निकाल कर फेंक दिया और फिर दिल को आबे जमजम से धोकर सीने में रखकर हाथ फेर दिया। हलीमा शादिया कहती है तेरा दिल निकाला? हाँ। तूने दिल को देखा? हाँ। गोश्त का लोथरा निकाल कर फेंका तूने देखा? हाँ। बेटे क्या सुना रहे हो? जिसका दिल चीर दिया जाए, जिसका सीना चीर दिया जाए, उनके तमाम चीजों को होश नहीं रहता, लेकिन तुझे वो होश था। नहीं नहीं, इसके साथ ये वाक़या रूनमा हो रहा है। हलीमा शादिया डर गई, वो जल्दी से आमना के पास पहुंच जाती है। फिर आमना ने 2 साल अपने पास रखती है और जब 6 साल के हो जाती है तो आमना अपने बाप के घर, अपनी माँ के घर ननिहाल पहुंच जाती है। मोहम्मद अपने ननिहाल पहुंच जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन रहते हैं अपने खालाओं के साथ, एक माह रहते हैं अपने मामू के साथ। अब मदीना से लौट रहे हैं। अब माँ कहती है बेटे चलो अब अपनी बाप के घर चलो, अब अपनी दादा घर चलो, चाचा के घर चलो। 1 महीने के बाद जब आमिना मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को अपने पास ले जा रही है, अपने साथ ले जा रही है, तो एक रास्ते में एक मकाम पड़ता है। उस मकाम के नाम है अबुआ। उसी मकाम अबुआ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बाप की कब्र है। आमना कहती है बेटे चलो मैं तुम्हारी बाप की कब्र दिखाती हूँ। आमना इशारा करती है तेरी बाप की कब्र है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इतना जान चुके थे कि जो आदमी कब्र में लेटा है वो इतना जल्दी बेदार होने वाला नहीं है, वो इतना जल्दी जागने वाला नहीं है, वो इतना जल्दी उठने वाला नहीं है। आपने पहली मर्तबा अपनी बाप की कब्र को देखा 6 साल की उम्र में, तो आपके गम के आंसू बह आए। यहाँ से आंसुओं के सैलाब शुरू हुआ तो उन आंसुओं के सैलाब ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। 6 साल की उम्र में से शुरुआत होती है। आमिना समझाई थी, बुझाई थी, नबी अकरम के आंखें खुश्क हुई, फिर उंगली पकड़ के जाने लगी। अभी 30 कदम ही चली थी
और मुश्किल 30 कदम ही चली थी, न जाने क्या ख्याल आया, उसने पीछे मुड़ कर अपने शहवा की कब्र को देख ली और जैसे ही देखा आमना अपने शहवा की कब्र के ऊपर गिर गई और आमना जैसे ही गिरी आमना की रूह भी निकल गई। जब नबी के पास समझ में आया कि मेरी माँ भी इंतकाल हो गई तो आपने अपनी माँ की चेहरा को देख देख कर आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये दूसरा मौका था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाने का। किसी तरह लोगों ने संभाला, नबी अकरम की आंखें खुश्क हुई। जब जनाजा उठता आमना की, जो सारे लोग आमना को दफन के लिए जा रहे थे, इलाका के एक भीड़ थी, जो भी लोग थे बड़े गमगीन नजरों से निगाहों से मिट्टी दे रहे थे, लेकिन सबकी फिक्र थी तो इस बच्चे के क्या होगा, इसका बाप भी नहीं है, इसका माँ भी नहीं है। जब सारे लोग मिट्टी देते हुए मोहम्मद के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अपनी माँ की कब्र को देख देख कर रो रहे थे। ये तीसरा मौका था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाने का। किसी तरह लोगों ने संभाला, नबी की आंखें खुश्क हुई। दादा ने पाला, दादा ने परवरिश की, लेकिन फिक्र थी तो यही इस बच्चे क्या होगा, इसका बाप भी नहीं है, इसका माँ भी नहीं है, मैं भी मराहिल से गुजर रहा हूं, 8 साल की उम्र हो गई है, मेरा इंतकाल हो गया तो इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते की परवरिश की फिक्र है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को इस सोच पर अर्श वाले मुस्कुराना होगा। मेरे भाइयों, वो तो पूरा खाका है, इल्मुल अल्म गैब है, जानता है इसकी परवरिश कैसे की जाएगी, उसका एक निजाम अपने हिसाब चलता है। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब कैसे बताया जाए कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बच्चे को अर्श वाले ने पूरा खाका तैयार किया है, इस बच्चे को आगे चलकर पूरी दुनिया को सरदार बनाना है, इस बच्चे को आगे चलकर रहमतुल लिल आलमीन बनाना है। यहाँ दादा अपनी उम्र को गए, यहाँ दादा का इंतकाल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, मेरा दादा का इंतकाल हो गया। आपने देखा मेरा दादा का इंतकाल हो गया तो आपने अपने दादा के इंतकाल के देखा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। जब जनाजा उठता अब्दुल मुत्तलिब का दफन के लिए जा रहे थे तो आपने वहां पर अपने दादा की कब्र को देख देख कर आपकी आंखों में आंसू आ गए। और एक और मौका था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाने का। चाचा ने पाला, चाचा ने पाला इसके बाद, लेकिन चाचा ने कुछ लंबी मुद्दत तक परवरिश कर ली और इसी आसना में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन जाते हैं। आप लोगों को अल्लाह की दीन की तौहीद की तरफ लोगों को बुलाने लगते हैं। और इस मामले में जो परेशानी आती थी, जब मक्के के लोग अबू तालिब को सताते थे तो आपका वही चाचा सीने तान के आगे खड़े हो जाते थे और कहते थे मेरे भतीजे की तरफ आंख टेढ़ी करके देखने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। एक दिन बोला है, अरब के लोग हैं, अरब वाले मक्के वाले हैं, अबू तालिब पानी हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है, अब अपनी भतीजे को रोक लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे, अपने हिस्सा से बाकी क्या कर लोगे। लेकिन काफी गुस्से में थे। अरे अबू तालिब, अगर बच्चा पालना है मेरा बच्चा लो, पालो पोसो खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, लेकिन अपना भतीजा दो, मैं उसे कत्ल करूं। अबू तालिब ने कहा वाह, तुम्हारे बच्चे को मैं खिलाऊं पिलाऊं पाल पोस कर बड़ा करूं, साग बना दूं, उसके बदले में मेरा भतीजा लो, इसे तुम कत्ल कर दो। ये फैसला आए हो मेरे सामने। किसी तरह रुखसत किया, लेकिन डर लग गया, काफिर है, कभी कुछ भी कर सकता है। आपने अपने भतीजे से बात की और एक नाम बात की, कहा मेरे भतीजे आज ये लोग आए थे और ऐसा ऐसा कह रहे थे कि उसके पीछे पड़ा हुआ है, ये तेरी जान की दुश्मन है। मेरे भतीजे छोड़ दे, जो ये तू दावत दे रहा है छोड़ दे, ये तेरी जान के दुश्मन है। आपने पहली मर्तबा इस मौके पर हक गोई से जो जवाब दिए थे वो यह था, ए चाचा जान, अगर काफिर मक्का सूरज उखाड़ के लाए दाएं हाथ पर रख दे, चांद तोड़ के लाए बाएं हाथ पर रख दे, सूरज का उखाड़ना चांद का तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन यह तो मुमकिन हो सकता है, लेकिन अल्लाह के दावत से बहुत ज्यादा नामुमकिन है। ऐ मेरा चाचा जान, अगर मेरा वजूद आपके ऊपर भारी पड़ रहा है तो आप मेरे रास्ता से हट जाइए, मैं आपके ऊपर कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन रहा मुझे दावत हक से रोकने की बात। सूरज लाए चांद लाए, इनके लिए आसान हो सकता है लेकिन मेरे लिए आसान नहीं हो सकता है। एक क्या गाने लगे,
بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو آپ نے بلایا، ابو طالب نے بلایا، کہا میرے بھتیجے میں تیرے آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتا ہوں، جا جتنا تجھے اللہ کی دین کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے بلاتا جا، میں دیکھتا ہوں میرے رہتے ہوئے تیری طرف آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر موقع آیا، آپ کا چچا اس دار فانی سے جانے لگے، مرض الموت مبتلا ہے، خبر آتی ہے محمد رسول اللہ کے کان میں آواز آتی ہے کہ آپ کے چچا کے سانسیں اکھڑنے والی ہے، انتقال کا وقت قریب ہے۔ اپنے چچا کی خبر سنتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کہیں میرا چچا کی اس حالت میں انتقال نہ ہو جائے، الحالت کفر مر گئے تو بڑا برا ہوگا، جہنم ہی ہو جائیں گے۔ چلو آخری موقع میں شاید بھتیجے کے درد سمجھ لے، میرے دل کا آواز سمجھ لے، لیکن ایسے موقع پر آپ اندر جاتے ہیں جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، قریش کے کئی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر محمد ابن عبداللہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے چچا سے کہا، میرا چچا جان اب اس دنیا سے جانے والی ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، یہ بیماری ایسی ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اے میرا چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ اگر سب کے سامنے کہنے میں شرم آ رہی ہے تو اے میرے چچا جان صرف میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور میرے کانوں نے لا الہ الا اللہ سن لیا تو کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرا لوں گا، اللہ تعالیٰ سے بخش کرا لوں گا۔ اے میرا چچا جان صرف میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ ادھر ابو جہل نے کہا، آخری وقت مسلمان ہو جاؤ گے، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، یہ بہت برا ہوتا ہے، میرے باپ یہی کرتے آئے، میرے دادا یہی کرتے آئے، جلدی نہیں چھوٹتا ہے۔ ابو جہل نے کہا اپنے باپ کا دھرم، اپنے باپ کے دین چھوڑ دو گے؟ اور بھی لوگوں نے کہا، لوگ ڈر گیا، ڈرپوک تھا ابو طالب سے بدنانے لگے، کہنے لگے میرے بھتیجے مجھے بار بار لا الہ الا اللہ کہنے مجبور مت کر، اے میرے بھتیجے میں چاہتا ہوں کہ اپنی باپ کا دین پر دھرم پر ہی مروں۔ بھتیجے نہیں، میں تمہیں اپنے انتقال کے بعد مصیبت میں نہیں ڈر سکتا، میرے انتقال کے بعد لوگ کہیں گے محمد آخری وقت میں ڈرا دھمکا کے اسلام قبول کروا لیا۔ میرے بھتیجے میں نہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا اقرار کر سکتا۔ اور ابو طالب کی انتقال ہو گیا۔ آپ نے دیکھا میرا چچا کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنے چچا کا انتقال آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن رہا درد اس بات کی تھی میرا چچا نے حالت کفر مر گیا، میرا چچا کا کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اب میں اپنی بیان کو اسے ختم کرتا ہوں، آخری میں اللہ رب العالمین دعا مانگتا ہوں، بارے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غموں کا پہاڑ جو توڑے گئے ہیں ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔